Esika nyoso bozolanda biso apesi bino nyoso mbote na kombo na Yesu Kristo. Tunawakaribisha pia katika kipindi hiki cha mahubiri ambacho kinatafanyika saa hizi. Ayambi bino lisusu na kati na Mateya oyo alingi asakola na ngunga oyo ya mukolo ya lelo na kombo na Yesu Kristo. Kwa hiyo sasa tunaenda kujifunza neno la Mungu. Tolingi toyekola liloba na Nzambe. Mbele ya yote tutomba Papa Edouard atuweke kwa mikono ya Mungu ili tujifunze neno lake. Tokobondela. Ndio. Topesio merci tata mukeli walikolona se na ndenge obatela kibiso depuis tobotamaki tingunga oyo kombo na yo ezwa lukumu. Amen. Toye liboso na yo pona kosenga bolimbisi ya masumu oyo tosalaki na kati na koyeba na oyo tosalaki na kati na koyeba te. Tata opetola biso na makila ya mwana na yo asopaki na Golgota bakombo na biso okoma yango na buku ya bomoi. Liloba oyo balingi bate ya biso papa ezala na esika na kati na mitima na biso tango okozonga toyamba yo na mapata. Tobondeli pona bato nyonso oyo bazana bokono ya ndenge na ndenge bayo bazana souffrance Nzambe abikisa bango alekisa loboko na ye mosantu likolo na bango tango bango nyonso bakobika tokozanga te kokumisa ye. Toza Nzambe azala ilongo na biso bino pe bolanda biso malamu tosengi mukena kondima ete bokozala ilongo na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa hiyo wa ndugu zangu tayari tumekwisha kuomba. Bandeko na biso deja tosito bondeli. Na hivi tunacho kifuata ni kujifunza neno la Mungu. Iloko elandi ezako yoka liloba na Nzambe. Wakumbusha kwamba tuko kwenye Raki FM. Tola pere bino malamu keto za awa na radio Raki FM. Inafunguliwa 88.8. Oyo toyoka kana frequency na yango 88.8. Kwa hiyo sasa hamuya jikoroga muendelee kudufata. Wana deja bubungi na note boko tineko landa biso. Wale wa ndugu zetu ambao wanatufuata kila mara na kila siku tunawashukuru sana kwenye muko. Mungu awabariki. Bandeko na biso oyo balanda kabiso mikolo nyonso isika bozwami Nzambe apambola bino pe bobi misaiguye na bino te na frequency ya Raki FM. Kwa hiyo teme yetu siku ya leo inazungumzia kuhusu kinywaji. Teme na biso ya lelo elobili kolona masanga. Kuhusu kinywaji. Elobili kolona na iloko ya komela. Wala, inazungumzia kuhusu kinywaji. Elobili kolona iloko ya komela. Ndugu zangu acha niwaambia kwamba vinywaji ni vingi. Bandeko na biso tikalo bela binoke biloko ya komela za ebele. Lakini kuna kinywaji ambao unaweza kunya na Mungu hata kukubali hata na ukitamani kuomba maombi yako haiwezi fika mbinguni. Sasa koyo na biloko msusu oyo kokikomela hata soki olingiko bonde la Nzambe akoyoka yote. Kitu ambacho tutazungumzia sana ni kinywaji ambao dunia mzima inakitumia, lakini kile kinywaji Mungu hapendezwi nacho. Iloko wana ya komela oyo akosolola likolona yango awa eza iloko oyo mokili mobimba ezomela yango Nzambe alingi yango te. Kitu ya kwanza kukunya ambayo Mungu alipatia wanadamu, aliwapatia maji. Iloko aliboso Nzambe apesa kibatu po babanda komela apesa kibango mai. Na maji akaitika wa nyingi katika dunia nzima. Mai eza ebele awa na mokili. Mai ndiye alitia ikawa nyingi katika dunia mzima. Donc Nzambe tango azalaki kokela biloko akelaki mai nde eza mingi awa na mokili. Na katika mwili wa mtu mai ndio mingi. Lisusu kati na nzoto ya mtu mai nde eza mingi. Kwa hiyo maji ni ya usamani sana. Pona oyo mai eza na mutu ya makasi. Kwa hiyo sasa kwa Biblia inazungumzia kwamba katika siku za mwisho watu watabuni mambo mengi. Biblia elobina mikolo ya suka batu bakobanda kosala makambo ebele. Lakini haiko yale ambao walifanya wagafanya na mambo ya kukunya, lakini yale ambao ni ya kupingana na ya Mungu. Basala kipena makambo oyo etali makambo ya komela me ekeseni na oyo Nzambe yemoko asalaki. Kwa hiyo sasa pona oyo wale ambao watakusudia kuchangia katika mada yetu. Pona batu balingi toyoka liteme na biso ya mukolo ya lelo. Wale wenye watapenda wachangie pamoja nasi katika teme yetu. Bawe bakolinga toza la ilongo pe na partage kati na teme na biso. Labda watapenda batuite ama kutuandikia ujumbe mfupi. Kamsusu bakolinga pe babenga biso ubie batindira biso SMS. Ku RTL utatuandikia ku 097. Na RTL ukokomela biso na 097 099 099
42 42 44. 44. Pale ni Airtel. Wana eza Airtel. Pale ukitaka unaweza kutuandikia. Wana soki olingi okoko tindela biso SMS wala kuita. Obie obengi. Ila tutakuomba kuchunga mwisho ya ibada. Wana tozosenga yo soki deja okomi numero wana malamu tokosenga yo obenga sima na teme na biso. Nitarudiria namba. Awazongela numero 097 097 099 42 42 44 44. Vodacom Vodacom 083 083 10 10 54 54 330. 330. Zile ni namba zetu, utaweza kutuandikia ujumbe mfupi ama kutuita kisha emission. Wana eza contacte na biso sima na emission kokiko tindira biso SMS ubie kobengi. Tuwakumbushe ya kwamba wandugu zangu, teme yetu inazungumzia kuhusu kinywaji. Tola pere bino malamu teme na biso elobili kolona iloko ya komela. Ukisoma katika kitabu cha Waroma 14 mstari wa 21. Soki otangi Rome 14 verset 11. Inasema ni vyema kutokunya divai. Elobi eza malamu kotika komela masanga. Kwa hiyo sasa hii divai nayo ina aina nyingi. Masanga wana eza na ndenge bele. Kuna divai ambayo inakubaliwa. Eza na masanga oyo endimami. Na ile divai ambayo haikubaliwa. Eza pena masanga oyo endimami te. Mfano. Ndakisa. Unaweza sema jidanana. Okikoloba ji anana. Ile jidanani inakuwa divai. Ji anana wana eza divai. Lakini wakati unaichanga na mambo mengine kusudi ilete uchungu ama wanze inika, hapo unaigeuza kwa kitu kingine. Soki ji anana wana osangisi yango na babiloko mususu ube ubandiko sala makambo mususu po eza la bololo wana osali makambo mususu. Kwa hiyo sasa acha tuendelee mbele. Tikatoke ndeliboso. Wandugu zangu, katika Mungu alipomuumba mwanadamu, bandeko tangu Nzambe akelaki mutu hakusudia akunye kitu ambacho tunaita pombe. Alinga kite mutu ameleloko babenga kama sanga. Lakini hii pombe kasi masanga oyo kuna watu ambao waliifanya ninawaita watu wa kwanza. Ali akokikoloba ke eza batu ya kala bao babandela kabiso nao waliifanya kwa nia mbaya. Bango pe basalaki yango na ndenge ya mabe. Nitawasema ila sitasoma mingi. Akoloba bango me akotanga mingi te. Katika kitabu cha Mwanzo kati na buku ya ebandeli, kisha Mungu kuangamiza dunia ya kwanza, tangu Nzambe asilisaki kosisa mokili ya liboso, kulikuwa muji wengine ambao lijitia taalamu kufanya dhambi. Ezalaki pena mboka msusu oyo mibengi lokola batala mupora kosala masumu. Ile muji ilikuwa ni ya Sodomo na Gomora. Mboka wana ezalaki ya Sodomu na Gomora. Baadaye Mungu akasema hii mwingine lazima niikomeshe. Sima Nzambe alobi esengeli mboka oyo nasilisa yango. Kisha kukomesha sasa hiyo mwingine. Sima nakosilisa mboka wana, kulibakia mwanaume mmoja anaitwa Lutu. Tikala kimo bali moko oyo babenga Kaloti. Na wasichana wake wawili. Na bana basi na emi bale. Walikimbilia katika sehemu ambazo hakuna watu wengine isipokuwa wao watatu tu. Bakima ki sika batu mususu bazalaki te sofu bango misatu kaka ndiye bazalaki kokene na mboka wana. Mkumbuke kwamba mama yao aligeuka nguzo ya chumvi. Mboka nisaete malamu mama na bango azonga ki putre ya Mungwa. Kwa hiyo sasa ikasababisha baba akimbie yeye na wasichana wake wawili. Kona oyo etika ki papa akima na bana na ye basi mibale. Vile venye niko nasema makambo azoloba utabisoma mu kitabu cha Mwanzo. Okotanga ngo kati na buku ya ebandeli sura zake ni 19. 19. Mustari wake ni wa kwanza, mutashuka mutasikia ile maneno yenye niko nasema. Ebandeli 19 verset 1 ko kitabu koyoka makambo oyo nyoso asisi koloba. Baadaye sasa ule baba na watoto wake, sima tata oyo na bana na ye, watoto wake wakasema, bana na ye balobi, mbona tunabakia hatuna wanaume? Pona nini totikali tosake tozala na bamibali? Tutazala namna gani? Tokobota ndenge nini? Mambo ilikuwa hivi sasa. Makambo ikenda kiboye. Nitasoma 14. Akotanga verset 14 ya ebandeli 19. Hapa chini banasema acha nivisome kwa historia kwa ajili ya kwenda haraka. Tika tanga ngone lokola histoire kupona kukeneno kinoki. Aba bafie bakaunda mbinu ya kufanya kileo ya
ya makali. Basi oyo basalaki makambo na bango ya kobongisa masanga ya makasi. Baadaye ule binti wa kwanza akalala na baba yake. Sima mwana mwasi oyo ya liboso alalaki na tata na ye. Alipatiaka baba yake kileo akalewa. Apesa ki tata na ye masanga. Ni kusema sa mutu analewa na perdre ka connaissance. Tangu mutu akoma kamolangwa aperda ka connaissance. Baadaye akalala na mtoto wake. Sima tata wana ayaki kolala na mwana na ye. Siku nyingine ikakuja baba akuyaka yenye alifanyaka. Mukolo mususu yaki tata ayebaki te makambo ya salaki. Kama ni whisky walimufanyiziaka mimi na wewe. Shoki ezalaki whisky yepe ayebite. Baadaye sasa sima ule mwingine wa pili oya mibale naye akaenda yepe akei naye wakamfanyizia baba yake kileo ya makali hivyo hivyo. Ya yepe akei asale litatana ye ilo masanga ya makasi. Naye akakutana naye. Yepe ayekolala na tatana ye. Muangalie hatari ya kileo. Botala big makambo makasi ya masanga. Hii ni hatari ya kileo. Makambo makasi ya masanga. Kwa hiyo sasa ilisababisha baba analala na mtoto na watoto wake. Pona makambo ya masanga etika kitata alala na bana na ye. Kwa hiyo na wewe ndugu yangu nende fuata. Pona wewe bandeko na ngabo zolanda biso. Si kwa kuchukia business yako ubye kuchukia kinywaji yako ambayo metie ya kwanza. Zako zala na zuwa te ya marchandise na yoyo zote ka ya masanga. Wala kuchukia kileo yako nayo kunya. Ubia kwa zala na zuwa te ya kambo oyo ozomela. Lakini tunapenda gusudu jue kweli. Kasi tolingi oye basolo ya nzambi. Kujua njia ya kweli gusudu ponyeshe nafsi yako. Peko ye banzela ya solo po bikisa molimo na yo. Biblia ilikuwa Mungu alikuwa akipatia shauri watu wake ambaye ni Haruni. Nzambi azalaki kopesa toli bana na ye oyo babengi Haruni. Haruni alikuwa ni kuhani. Haruni azalaki nganga nzambe. Katika kitabu cha Walawi sura 10 mstari wake ni wa 8. Katika buku ya Levitique chapitre sura 10 chapitre 10 mstari wake ni wa 8 verset 8. Mungu anaambia Haruni. Nzambe aloberi Aroni. Anamwambia we Haruni. Aloberi Aroni. Hautakunya kileo. Aroni okomela kama sanga te. Wala watoto wako. Ubie bana na yo. Kwa sababu pona mukiingia patakatifu pangu mutakufa. Soki bokoti esika nanga ya bosantu bokufa. Leo pastere kusudi achekeshe kanisa nikukuya alisha kunya kachupa kama. Kwa pastere ase kisanano bandimina ye sengeli amela tamolangi moko. Paka wengine wanaanza kusema nikukunya kidogo lakini hautalewa. Meba mususu babandiko loba sengeli omelanano mukeme olangwa te. Pastere mwenyana kuhubiri vile. Pastere we azosha kolela yo bongo. Kwa kama hastahili kuwa mtu wa Mungu. Yeba ete asengeli kozala musali na nzambe te. Lakini Mungu alionya mtumishi wake Haruna bali kuhani. Kasi nzambe azopesa toli Aroni oyo azalaki nganga nzambe. Akamwambia alobeli yeboe. Wewe usikunye kileo chochote. Yoko mela nayo masanga te. Wala jamaa yako ubie famie nayo ubie bana nayo. Kwa sababu mutakuwa watu wangu. Bobo saba tunangaye. Na mutakapo kunya tu. Tangu bokomela. Munaingia patakatifu pangu mutakufa. Bokoti na esika yo bosantu bokokufa. Wandugu zangu kileo si kizuri. Bandeko balinga mi masanga za malamute. Kwa hiyo sasa tunaposoma kitabu cha Mezali. Tangu tozotanga buku ya Proverbe 23:29 verset 29. Tunasikia pale neno la Mungu linasema nini? Toyo kalilo bana nzambe lobinini. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Inasema hivi 23:29 inasema hivi. Ni nani apigayo yowe? Ni nani aliaye ole? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mwenye mgumo? Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? Ni nani aliye na macho mekundu? Hapa bako nauliza makestio. Hawa bazotu na mituna. Ni nani mwenye iko napiga yowe? Ni nani mtu azobeta azoganga? Ni nani mwenye iko nalia ole? Ni nani mtu azole la koliwa? Ni nani mwenye ugomvi? Ni nani mtu azobunda? Ni nani mwenye mgomo? Ni nani mtu azana makambo ya kilikili? Ni nani mwenye jeraha zisizo na sababu? Nani mtu azana bapota wezana tina te? Ni nani aliye na macho mekundu? Nani mtu azana misho ya kotela? Jibu inakuja ikisema
inasema eyano eyelo biboye ni wale wakao sana kwenye muvinyo, ezali batu oyo bafanda kalikolo na masanga ngunga nyoso waendao kutafuta divai iliyochanganyika, baoyo bakendaka koluka divai oyo esangisa ninaba biloko mususu ya makasi. cho wale batu yango wana utamwona anapoikunya okomona ye tango ameli yango anakuwa mugomvi, ya akomi deja mutu ya bitumba. anapoikunya Tango ameli kimya inakosekana, kukozanga kimya kozana kati na ndako wengine te. macho yao imekuwa nyekundu. Bamususu miso na bango si eteli. Banazungumzia kwamba ni wale wanaoamka sana, Ezali batu oyo balamukaka ntango nyoso wanapenda sana kukunya muvinyo, bango mikolo na bango kaka bazolinga kaka komela masanga, wanaenda kutafuta ile divai ambayo iliyochanganyika, bazokende koluka masanga oyo basi batie ferme na kati na yango. Kwa hiyo sasa ndipo mwisho 35 inasema Na verset 35 elobie ndipo utakaposema wana nde okoloba wamenichapa wala sikuumia, basi babetinga mena sina zukite, wamenipiga wala sina habari, basi babetinga mena zana sangote. nitaamuka lini? Nitazidi kutafuta tena kileo? Nakola mukatangu nini pona kende koluka masanga. Sikiliza ndugu zangu, Yoka ndeko nangaye pombe ikisha domine servo, masanga tangu ese domine nzoto nayo, hata watu wakwambie mabaya namna gani hawezi ataso kuacha, kiba tubalobeli yo mabaya ndenge nini okoki kotika hata waanguke mumufereji kwa ajili ya pombe huwezi kuacha. ataso ki okoi na kati na terase pona makambo na masanga okotika te. Mungu hazihaki, Nzambe aza mutu oyo aza na busolo, Mungu hadanganyake. Nzambe akosaka te. Hapa wanazungumzia kwamba Awa balobi boye ni hapo utakaposema wana nde okoloba ule ni mulevi sasa, wana aza molangwa wamenichapa lakini sina habari, deja basi basalinga ndenge balingi mena aza na sango te, wamenipiga lakini sikuumia. basi babeti ngai mena sina zuki te. Ndugu zangu, Mungu atusamehe sana. Bandeko na biso Nzambe alimbisa Na biso. wewe angalia mulevi, Tala nano mutu wa mutala nano molangwa wana analewa asi alangwi kisha kutoka kwenye alilewa, tango azozonga kwa uta isika melaki masanga anakutana na wakuluna, akutani na bakuluna anamunyanganya telefone na pesa zote, bazwi telefone na babiloko mususu nyoso na baportemone nyoso basi bibi bazwi. iko na chunga kunyumba bwana, Kasi mwasi na ye azozela mobali nanga azoya na hafike, nzoka nde mobali azoya te. na anapofika kunyumba Tangu pe akomi na pale analamuka tena iko nauliza kiwapi ye kileo. pe azolamuka na tongo azotuna wapi nde masanga Siku ezali. moja Mukolo moko kuna baba mmoja ezana tata moko alipotea kwake kwa ajili ya pombe, abunga kimboka na ye pona makamo na alikuwa masanga. ni travayere Azalaki travailler na alikuwa amepotea na vitu vyake vyote, ye abunga kipena babiloko na ye nyoso. akafikia kwetu Siko ya haki kokome mbona mboka na kwa bango. sababu alikuwa na vitambulisho na vitu yake ya kazi ya kumwonyesha kama ni mtu wa kazi. Azalaki sikoyo na badokima na ye akolakisa ke ete aza mutu ya musala. Kwa hiyo tukamkaribisha na tukampatia fasi ya kulala. Bayambaki ye bapesa ke sika kolala. Neno aliyotuambia, Iloba oyo alobaki ye nimepotea ndugu zangu na sina bungi bandeko na kwa ngai. sababu nimelewa. Kona sina langwi deja. Kwani alikuwa ni mwanaume Vraiment ya sola azalaki mobali azalaki omona na ye. responsable, Azaki responsable. azana bana pena Azana ndako na bana ye. na ndaku na mwasi. Kwa ndugu zangu alikuwa amepotea. Bandeko na biso abungaki. Ilipokucha asubuhi Tangu tongo etani akashukuru kwanza, apesi Nzambe merci. akasema nashukuru kuona mkuninyang'anya kitu yangu, kila kitu Alobi na pesi bino nano merci ndenge boboto la kibiloko na ngati. kingine ninachokuomba mtumishi wa Mungu, Iloko nazo senga yo lisusu musali na Nzambe. sababu asubuhi tuliomba na kuimba, Na tongo wana tango balamuka kiba bondela kinako yemba. tambua ya kwamba yuko mumikono ya watumishi wa Mungu. Ye deja amona kike ya solo azana maboko ya basali na Nzambe. Akasema kitu ninachokuomba, Alobi iloko nazo senga yo musali na Nzambe. nisaidie unisindikize mpaka nyumbani, Sungangai okende kotika ngana mboka. kwa sababu nikielezea bibi yangu kama nilipotea hawezi Soki kuniamini. na ebisi mwasina ngake na bungi ako kiko ndimate. Nikimwambia Alobeli yeboye. unaona kileo kwenye kinakufikisha, Omoni sika masanga ikomisio. sasa kwako ni wapi? Epana yo wapi. Hapo akili isharudia. Wana deja zongisi ba ide na
ye. Kwake anapayua très bien. Ayebi epa na ye malamu. Nikasema saa twende na wewe. Asiko mustari na Nzambe alobeli etokende. Nikamsindikiza paka kwake. Akeiko tika epa na ye. Nikapiga hodi. Babeti kodi na mboka na ye. Muke kwa kumpokea hakumpokea na furaha. Mwasi ayambake na esengote. Kwa sababu alijua amelala nje ni katika wanawake. Po ayeba kiete ndenge mobali wa alali libanda alali kati na basi. Nikimwambia kwanza wewe mwanamke kumpongeza na kumwambia pole. Ayebi si mwasi wana pesa nano papa pole. Nikimwambia namna gani mambo ilivyoendeka. Mwasali na Nzambe abandiko la kisaisi ko ndenge makambo elekana ki. Basi na akafurahi kuona bwana yake alipokelewa mikono ya watumishi. Sima mwasi na yaiko kosepela po basali na Nzambe bangonde bayambe kibobali na ye. Akasema anajiuliza labda watu wabaya wamemuua. Mwasi alobi na salaki komiti una petetre kutana kina batu mabe. Familia yake yote niliita wakasema hakulala huko. Abenga kifamia na bango nyoso balobi bamona kimutwana te. Ndio akili yangu ilinipotea. Pona oyo vraiment na bungisa kimaele. Nashukuru kwanza mtumishi wa Mungu kwa sababu umemleta. Na pesio merci pe na pesi Nzambe merci na ndenge komisi mtu oyo hawa. Nimwambia mume wako tumejaribu kumhubiri na kumwambia ubaya ya pombe. Alobeli ye mobali na yoto pesi ye batolipe totangelie Biblia. Basi anasema kama tarekebisha. Kasi alobike akotika. Muke na anasema hii ndio machozi yangu kila siku. Mwasi ye pe alobi na lela kaka bongo. Aache kukunya pombe. Atika komela masanga. Kwa hiyo ndugu zangu, bandiko na ngai musikie kama kileo ni kibaya. Boyo kake masanga eza iloko mabe. Kwa hiyo sasa dunia hii inafikia siku za mwisho. Sikoyo pona mikolo ya lelo mokile komi na suka. Mwanamke ambaye ameolewa na mume ambaye ni Mkristo sana, mwasi oyo abali mobali oyo aza Mkristo ya solo, huwa analia na kusema ya kwamba ye alela kana koloba. Analia na kusema ya kwamba ye alela kana koloba, huyu mwanaume kumkuwa naye ni shida. La omwa ningekuwa na mwanaume mwenye analiwaka kwa sababu yeye ni kipea yo. Po abandiko lobake awa nalela kamobali oyo vomie kobala na mobali oyo amelaka masanga po ye aza kipea yo. Tutasoma hii ujumbe ya ndugu Franke. Tokotanga message ya ndeko na biso Frank. Ndugu Franke anasema hivi. Frank alobibo e. Kombo nanga Franke na Korogo. Kombo na ye Frank aza na Korogo. Vraiment mate na bino ekotinga makasi te bango batika komela masanga. Yango wana basi batangi. Butu elamu. Hapa tunaendelea. Toke ili boso. Watu wengi wanatufuata na wengine wako na bimpe, tutawaambia kwamba mutaita mwisho ya emission. Batwebele boso tindila biso ba message eza malamu meko benga te tokopesa binongunga kobenga. Hapa sasa awa Biblia inatuambia ya kwamba Biblia ilobeli biso boye kupitia pombe kolekana nzala masanga baba alikutanana na wasichana wake. Tata alaki kokolala na bana naye na wala hana habari be ayeba kite. Na hivi hapa Biblia inarudi nasema ya kwamba awa Biblia ezongi elobi boye utasema bokoloba mulevi atasema mulango akoloba wamenichapa wala sikuumia. Basi basalinga ndenge balingi me nazukite wamenipiga wala sina habari. Basi babetinga mena zana sangote. Nitaamka lini nizidi kutafuta tena? Nakola mukatangu nini pona kende koluka masanga. Hivi ndivyo Biblia inasema. Boende Biblia ilobi. Alafu unapotanga kitabu cha Habakuki. Tango uzotanga bungu ya Habakuki. Habakuki ni sura zake 2. Habakuki chapitre 2. Mstari wake ni wa 15. Habakuki chapitre 2 verset 15. Kwa wale wenye wako naandika. Wana batu bazoko tunawaomba tozosenga bino muandike vizuri koma malamu kwa sababu siku hizi za mwisho kwa mikolo ya suka manabii wengi wa uongo ezana ba profeti ya lukuta ambao wanapotosha maandiko matakatifu baoyo bazobungisha makoni masatu wamesema ya kwamba balobi boye kunya kidogo melamuke lakini usilewe. kasi olangwa te. Acha nikuulize we mwalimu wa uongo, tika no tuna yombo we molakisi ya lukuta mwenye analewa ni mwenye alifanya nini? Mutu oyo alangu eza mutu asali nini? Ni mutu kwa jibu ya hakika. Mpona ano ya solo ni mutu mwenye alikunya. Eza mutu oyo ameli. Kwa hiyo sasa mpona oyo hawezi kunya uache na kiwa ijaisha. Uko kiko melateo tiki sake posa esila. Lakini tukiendelea kasi soki tozo continue okende liboso kwamba kukunya wala kugusa ni vibaya. Komela peko simba eza mabe. Tuendelee mbele. Tozo
kende liboso. Kuna andiko yengine Ezana verse msusu ambayo iko mu kitabu cha Yohane. Ezana verse msusu ezana kati ya buku ya Jean. Wakati Yesu Kristo alienda kwa harusi ya Kana, tangu Yesu Kristo akenda kina fete ya Kana, huko kinywaji kikaisha. Biloko akomela esilaki. Wakati iliisha, tangu diva esilaki, Maria akamwendea akamwambia, Maria akapusa ni pembeni na yeye. Kinywaji kinaisha, unasema nini? Alobeli diva esili olobi nini? Akawaambia saa mutafute mitungi. Alobeli bango bolu kasikoyo babiloko akotia kati yakotia nani? Mitungi. Alobeli bango bolu kababido. Baadaye zile mitungi mujaze maji. Si makati na babido wana ubia bakrishe boto ni samai na kati. Katika maji hiyo kati na mai wana hakuna kitu alichochanganya chochote. Atia kiloko msusu tena kati. Acha nikwambie. Tika alobela bino boye. Wakati umesikia kiu ya maji, tangu oyo kiposa na mai, hata wakuletee bido ya sikre, hata soki waeli yo bido ya sikre, utaikunya posa tu ya maji itabakia. Okomela yango meposa na mai ekotika la kaka. Hata wakuletee kitu yengine na haiko maji, baseme usikie posa ya mai, wakuletee supu ya ukunye. Hata soki waeli yo iloko msusu ubia iloko ya supu, soki ozana posa ya mai iloko wana ekosila te kaka mai nde ekosilisa. Nikusema sasa, elingiko loba ile aliyowapatia iloko ya pesa kibango haikukua kileo. Ezalaki masanga te ya kolangisa. Hawezi kamata maji pamba. Yako kikozwa mai pamba ote. Hakuna kitu chenye umechanga ndani. Otie iloko te. Igeuke kileo. Ezonga sikoyo masanga. Labda kwenu mwishaka vijaribu vikageuka. Tamu suse pana bino bosibo salaki yango eshanje. Je, tangu shote maji. Depi obandaki kotoka mai na etoi. Umewahi kushota bido unaiweka pale na kutanisha badilika. Eske depi obandaki kotoka mai na etoi. Osi otia ka bido kerke pale. Tongo kotano okute zoni masanga. Hiyo mafundisho ya manabii waongo. Wana eza mate ya ba profeti ya lukuta. Tuitie pembeni ndugu zangu. Tochi yango pembeni bandeko na biso. Tupate kweli tuweke. Tolanda solo pe eti pesa biso liberté. Hapa Habakuki sura 2 mstari wa 15. Habakuki chapitre 2 verset 15. Inasema hivi. Elo biboe. Ole wake. Ole wake yeye amupae jirani yake kileo. Akola kela mama be oyo azo pesa ndeko na ye masanga. Kuna mwingine ambaye anasema, ezana msusu alobi, huyu musika ninamuhitaji. Sere oyo nalinga kae. Nahitaji nikutanane naye. Nalinga kana kutana naye. Lakini kwa akili zake timamu, kasina maele na ye ya busolo, hawezi kubali. Ako kiko ndima te. Baadaye sasa, kasisima, unamupatia sikre nyume changa amo droge. Sima oyeko pesa ye sikre oyo osangisi na ngo droge. Bengine unabachangia nani pombe unampatia kileo. Bamususu sikoyo yo ofani na mesa abimili banda mukeo sangisi sikre na ena masanga. Baadaye akisha lewa, simana kolangwa, ni hapo ndio unamuprofite. Wana ndio profite. Mungu atusamee sana. Nzambe alimbisa biso. Mungu atusamee sana. Nzambe alimbisa biso. Kuna wengine nao, ezana bamususu anapoangalia tango atali mke wake kusudi amupige, atali po abeta mwasi na ye, amufukuze, ubi abenga na ye, akili zake timamu na mayele na ye ya busolo, haitawezekana. Eko simba te. Anasema lazima alobie, lazima alobie sengeli nikunye kileo kikali, sengeli nambe la masanga makasi. Ni hapo nitapiga mke wangu. Wana tangu na wazonga na kolangwa nena kobeta mwasi oyo na kumufukuza na kobenga na emba la moko. Ndugu zangu, bande konangai, kileo hii masanga oyo nishabomoa unyumba nyingi. Esi epanzi mabala ebele. Imebomoa unyumba nyingi. Epanzi mabala ebele. Acha tuiseme. Tika tolo balikolo nango. Kama mutakubali. Atako boko ni mate. Lakini acha tuiseme. Kasi tika butolo balikolo nango. Mwisho wa mashauri. Suka na toli. Ni jehanamu. Ezana rifelo. Labda Mungu alitaka usikie mafundisho ya leo. Nzambe alingaki na poko alelo oyo kateme oyo. Kusudi upone. Kwa obongo la motema. Lakini kama udasikia. Kasi soki okoyoka te. Asi utaokoka we na jamaa yako. Soki oyoki te. Kama utasikia, soki oyoki, utaokoka we na jamaa yako. Okobiki sama na familia nayo. Na usiposikia sasa, soki oyoki te, unangoja kuangamia na ozozela lifero. Tunaenda haraka sana. Ozoke nero kinoki. Katika kitabu cha Mezali, kati na buku ya Proverbe
31 verset 6. 31 verset 6. Inazungumzia mupe kileo yeye aliye karibu na kufa. Elobi bopesa masanga pona mutu alingia kufa. Yeye aliye karibu na kufa. Mutu aza pene pene na kufa. Tusonge mbele. Tokende no kinoki. Mimi nitasoma Mezali. Akotanga proverbe. Na Mezali sura zake 31. Akotanga proverbe chapitre 31. Mustari wake ni wa kwanza. Chapitre 31 verset 1. Nitasoma kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Maneno ya mfalme Lemueli. Hii ni maneno ambayo ilikuwa ikiambiwa mfalme Lemueli. Oyo eza maloba bazalaki kolobela mokonzi Emueli. Banasema chini. Mausia aliyofundishwa na mama yake. Hii ni mambo aliyofundishwa na mama yake. Oyo ezali makambo mama na yeye alakisa kiye. Ni nini mwanangu? Ni nini mwanangu? Ezali kambo nini mwana nangai? Tena ni nini mwana wa tumbo langu? Ezali kambo nini lisusu mwana ya libumu nangai? Tena ni nini mwana wa naziri zangu? Ezali susu nini mwana ya elaka nangai? Usiwape wanawake nguvu zako. Opesa basi makasi na yote. Wala moyo wako usiwape wale waharibio wafalme. Opesa peli susu motema na yo batu yako bebi sabako. Ine inasema hivi sasa. Verset 4 lobi boye. Lemueli mwana nangai. Kunywa muvinyo. Komela masanga. Kuwafai wafalme. Komela masanga epekisa mipo na bakonzi. Lemueli alikuwa ni mfalme. Lemueli wazalaki mokonzi. Mama yake akamwambia. Mama na yalo beli eboye. Lemueli. Mwana nangai Lemueli. Kunywa muvinyo. Komela masanga. Kuwafai wafalme. Epekisa mipo na bakonzi. Lakini acha bakonzi wa hizi siku. Kasitika bakonzi ya mikola lelo. Kama anataka kusambisha kidogo. Soki alingia kata mbanga pona batu mboko boye. Alobi yaka na kesha masangawa. Kia mwenye anataka kusambisha naanza jidroje kwanza. Yoka nano siko mutu alingia kata mbanga na bino abanina no komela. Ukikutana bakonzi kwenye wanaikala. Isika okokuta bakonzi basali na niona bango. Ni moya kwa 10 mwenye utakutana iko na secret. Okokuta eza kozala moko nakati na zomi oyo azome la secret. Ubie mwenye iko na kajuisi. Ubie okokuta aza moko kati na zomi aza na kama juice. Lakini wote wako na kunya kileo. Kasi bango nyoso bazome na masanga. Na pale anasikia raha. Wanasiko azoyoka azone pa azovimba pa azoyoka isengo. Wafalme msinisikie vibaya. Bakonzi boyoka ye mabete. Watawala msinisikie vibaya. Bakonzi boyoka ye mabete. Shauri mwaminifu ambaye ni roho wa Mungu anasema hivi. Toli oyo ya solo eza Yesu Kristo na Nzambe. Kileo akiwafai wafalme. Masanga epekisa mipona bakonzi. Mutambange kwani mfalme ni mutambange jua mambo kwa haki pasipo kukunya. Mutu oyo esengela ki azala mokonzi, esengela ki ayeba makambo kati na solo. Niko nasoma kitabu cha Mezali 30. Azotanga buku ya Proverbe chapitre 31. Ninafika ku verset 4. Wana atotangi na verset 4. Narudiria banasema hivi. Azongeli angoli susu balobi boy. Lemueli. Mueli mwana nangai. Kunywa muvinyo. Komela masanga. Kuwafai wafalme. Epekisa mipona bakonzi. Kuwafai wafalme. Epekisa mipona bakonzi. Wala haifai wakuu. Ubie epekisa mili susu pona bakonzi. Kusema. Koloba. Kiwapi kileo? Masanga eza wapi? Kiwapi kileo? Masanga eza wapi? Bele waanze kusambisha. Wafaba banda kusambisha yo. Kuiza pombe wanawake. Bazotu na masanga wamimbali eza wapi? Jua nini wanasema hakiwafai wafalme? Pona nini balobie epekisa mipona bakonzi? 5 inasema hivi. Verset 5 lobi. Wasije wakanywa. Boba ya komelate. Na kuisahau sheria. Boba ya komelate na kolangwa babunga mubeko. Ndiyo chini wanasema. Nasema lobi. Na kuipotosha hukumu. Boba bungi sanano jijimate. Ya mtu aliye katika haki. Boba bungi sa jijimate ya mtu oyo azana kati na solo. Nikusema. Eza ilingi koloba. Ninaangalia nikienda kusamba. Atali soki akeiko samba. Minjo ndaanguka mweshe. Ngande na kokwea kati na ere. Lakini ngwa niende ona mokonzi mangaribi. Kasitika na kende kotana nano mokonzi na pokwa. Nimuzie kwanza kazie. Tofanda isika mokobo ena sombela
eta mwakezie moko seme ya tribobie ya whisky ya nini munazijua ya masanga bino bomela kande boyebi yango baadaye tukisha maliza kukunya si matango to sisi komela ni hapo ni mukorompre wana ndena ko banda ko korompre yetango banda ko langwa batawala ba mingi bako korompi yango wana nde bakonzi ebele bazuli ya corruption ubie babenga kakanyanka iju ya hii pombe esa pona makambo ya masanga. Ndugu zangu mfalme mwenye hali wake anafuataka jijema ya kweli bande kona biso mokonzi ya langwa kate alanda kasolo kata kangwanga na kati na justice kusudi apotose jijema unaanzaka mukamatea mupombe po abungisa jijema malamu kaka bakanga kayena isika masanga. Tunarudilia tena nimero zetu kwa wasikilizaji tozongeli susu nimero na biso pona bato bazolanda biso kwa watu wenye watapenda wachangie na sisi mada yetu bato bakolinga partage na biso ya mukolo lelo kwa atadutafuta ku 097 bakoluka biso na nimero oyo 097 099 099 42 44 44 09 09 7 7 099 099 42 42 44 44 083 083 10 10 54 54 331 331. Mada yetu inaendelea. Teme na biso ezokende liboso. Mada yetu inaendelea. Ezokende liboso. Hapo wanatuambia chini wanasema hivi. Nasema lo biboye. Mfalme akakunya kileo atapotosha sheria. Mokonzi soki abandiko mela masanga akobungisa balwa. Ndio maana hapa katika kitabu cha Mezali kati na buku ya Proverbe 20 verset 1 kuna maneno ambayo napenda niisome hapo. Proverbe chapitre 20 verset 1 bana sema hivi. Alobiboye Muvinyo huzihaki continue. Muvinyo huzihaki, kileo huleta ugomvi, na akosaye kwa vitu hivyo hana hekima. Banazungumzia kuhusu kileo. Balobili kolona masanga inazia kidoke mtu mwenyewe anaikunya hatafutaki amani na watu. Mtu oyo amelaka masanga alukaka kimia na bavoisete ubie na bandekote. Banasema inaleta ugomvi. Penda kabitumba. Yeye anayegusa kwa ile kileo ama kuitumia. Mtu oyo azosimba masanga ubie oyo azomelango. Hana hekima. Azana kubutosite. Hana sagesse. Azana sagesse katina ete. Ni kusema elingi koloba mtu ukemona hana sagesse. Soki omoni mtu azana sagesse te. Alilewa. Azpe alangwi. Omo comprendre. Oko prendre kaka na sensi wana. Ndio vile maandiko inasema. Makomi masantu yelobi bongo. Ndio vile maandiko inasema. Makomi masantu yelobi bongo. Kwa hiyo tunaendelea mbele. Tokaili boso. Kwa hiyo tunaendelea mbele. Tuzokende liboso. Katika kitabu cha Isaya katika buku ya Isaïe 55 verset 2 Isaïe chapitre 55 verset 2 anatuambia maneno ifuatayo. Alobeli bisoboye. Kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Kwa nini yozo bimisambongo na yo ilikolona iloko eza biloko akoliate? Kulikuwa mtu mmoja. Zalaki na mtu moko boye. Tulikuwa mwingine moja na watu ambao wanapenda kulewa sana. Zalaki na quartier na bango moko isika batu balinga bakolango mingi. Siku moja akafika fasi wakampatia juice akakunya kweli akatosheka. Mkolo moko akoma kina isika moko songolo bapesie juice amelipe asepeli. Lakini akapinga ile fete. Kasi ayakiko niye fete wana alobi. Akasema fete yenye haina pombe. Alobi fete oyo leki malamu te fete zangi masanga. Batu walewe. Batu bambela pe balangwa. Oke kulewa inakuwa kitu ya kusepelisa kufurahisha. Kolangwa ekomi iloko ya kusepelisa. Asema nanipatia vile vimashini hapo vinanivimbisha tu. Abandio lo basiko bapesinga bashina bango ebandiko vimbisa libumu na ngai. Ile haiko mafete. Wana eza fete lite. Unaona kuliko atamani kitu cha faida kwa mwili. Oliye azala kusepela na iloko eza na mutua na nzoto na ye. Anatamani kitu yenye mulewesha perdre connaissance. Sikoyo ye azosepela na iloko oyo eko perdre connaissance na ye. Siku hii dunia imerukwa na wazimu. Mikolo oyo deja mokili ekomi kobaluka na batu oyo bafu. Dunia imerukwa na wazimu. Mokili ezoki malokola donc ezotambola na bafu. Biblia inasema hivi. Biblia elobi boye. Kwa nini kutoa pesa yako? Kwa nini kopesa mbongo na yo? Kwa ajili ya kitu ambacho si chakula. Likolo na iloko eza biloko
bakolia te. Ni kwa nini? Eza pona nini? Leo watu wengi hawatanifurahia. Mikulelo na aye bibia ke batebele bakolinga teme ote. Lakini ndugu zangu wapendwa, ni maandiko ya Mungu. Kasi bandeko balinga mi eza makomi masatu. Je, tunyamanze basi kusudi muangamie? Kasi tofanda kimya po bobunga? Hapana, lazima tuseme tu. No, esengeli kaka tosolola. Siku moja mukolo moko Yesu alikuwa na mitume wake. Yesu azalaki elonga na baekoli na ye. Baadaye watu wengine walikuwa wakimtafuta sana. Sima batu mususu bazalaki koluka ye makasi. Wanamwambia tuikutafuta sana Bwana. Balobeli etoluka kiyo makasi mokonzi. Na tukukupata. Kasi tozwa kiyo te. Kumbe huku njoo huko. Nzoka ndeko to nde ozali. Yesu alipowaangalia. Tangu Yesu atala kibango. Akasema Mungu kwa ananitafuta kwa ajili ya neno. Alobibo zaki koluka ngate pona liloba. Ni kwa ajili ya chakula mlipokula. Salaki ka pona biloko ya kolia oyo boleaki. Lakini chakula hicho mlichokula. Kasi biloko oyo boleaki ilikuwa ni mwili wangu. Ezalaki nzoto na ngai. Baadaye waliposikia. Kasi tangu bayoka kililoba wana. Wakafanya nini? Wakakimbia. Bakimi na bango. Mitume nao 12 wakawakia ndani ya wasiwasi. Batoma zomi na mibale bango be batikali kati na koimaima. Yesu akawauliza. Yesu atuni bango boye. Na nyinyi mnataka niacha? Bino pe bolingi botika ngai? Wakasema hapana Bwana. Balobi mokonzi tolingi totika ote. Tunaweza kuacha tunaenda wapi? Mbona kwako njoo kuko neno ya uzima. Kasi toko kiko tika yoto kende wapi po epana yo yangonde liloba ya bomo yezali. Kwa hiyo ndugu zangu tuko nawaambia ile neno ya uzima. Ndeko balinga mitotolo bela bino liloba ya bomo yi. Amini utaokoka. Oyo kondima pe okobiki sama. Biblia inasema usitoe pesa yako kwa kitu yenyewe haiko kizuri. Biblia elobi ko bimbisa mbongo na yote kosomba iloko oyo ezana tina te. Kwa hiyo sasa pona oyo ukisoma kitabu cha Isaya 28 verset 6. Soki otangi buku ya Isaya chapitre 28 verset 7. Hapo nitapasoma kidogo. Wana akotanga. 28:7 inasema hivi. Elobi boye. Lakini hawa nao kasi batu oyo pe wamekosa kwa divai. Basi bazangi divai. Wamepotea kwa kileo. Basi babungi pona makama masanga. Nganga nzambe na profete wamelewa kileo. Bango pe balangwi. Ni kusema katika watumishi wa Mungu. Balebi pe kati na basali na nzambe. Uko na wale nao wenyewe ni balevi. Ezali pe na baoyo balangwa ka. Lakini Biblia imesema wamepotea. Kasi Biblia elobi basi babungi. Wamemezwa kwa divai. Deja masanga isi emeli bango. Wamepotea kwa kileo. Basi babungi pona makamba masanga. Kosa katika maono. Basi bazangi pona basi bazangi makambo ya kotala makambo ya lobi. Kujikwaa katika hukumu. Babandiko kwea kati na jijimba. Maana meza zote kasi batable nyoso zimejaa matapiko na uchafu. Deja esi etondi biloko ya kosanza. Hapana mahali palipo safi. Ata isika moko ya bosantu ezali susute. Kwa hiyo wanasema hivi. Balobi boye. Atamufundisha nani maarifa? Akola kisa nani makambo ya malamu? Pastere wa vile mwenye kunafundisha kunya kidogo lakini usilewe. Akola kisa nani makambo ya malamu? Pastere wewe azoloba mtu amela mukemea langwa te. Niko napiga morale mingi mu eglise kumbe nikaveke. Azobeta morale mingi kati na eglise me ezave moko asisi komela. Ule wa vile atatoa mashauri gani? Mtu wana akopesa tolia ndenge nini? Biblia ndivyo inasema. Biblia ilobi bongo. Lakini kuna walevi wengine. Ezana balangwa mususu. Ambao hawakulewa pombe. Bango balangwi masanga te. Lakini walilewa. Kasi balangwi mafundisho ya uongo. Basi balangwi mataya ya lukuta. Mafundisho ya uongo ni kileo. Basi balangwi mataya ya lukuta. Mfano. Ndakisa. Siku ya kupumzika ya kweli katika Biblia. Mukolo ya kopema ya solo kati na Biblia. Ni samedi haiko dimanche. Eza samedi mukolo ya lelo eza dimanche te. Kama huko apotre. Soki oza apotre. Ubie mchungaji. Ubie oza musali na nzambe ubie mokambi. Mwenye haukulewa na hii mafundisho ya uongo. Soki olangwi na mataya ya lukutate. Tuambie wapi ndio wanasema dimanche mwende kukanisa. Lakisa biso wapi nde ekomamike dimanche batu bakende kosangana. Ndugu zangu wapendwa. Bande ko balinga mi. Kuna watu wengine ambao hawakulewa pombe. Ezana batu mususu balangwi masanga te. Hawakulewa pombe ya kuchanganywa ya makali. Balangwi masanga te oyo ezana ferme kati na ngo. Walilewa mafundisho ya uongo. Kasi balangwi mataya lukuta. Tumeuliza mapasta. Yango nde tozo tuna bapasteur. Apotre kwa sababu wanasema
bapetre bango balobaka mingi. Wengine mumeenda kujifunza teolojia. Bamususu bokei kotanga teoloji. Tunatoa dakika 5. Topesi bino 5 minutes. Mutuambie katika Biblia takatifu. Bola kisabisho kati na Biblia takatifu na Biblia oyo bosatu. Wapi njo wanaandika kupumzika dimanche? Wapi nde ekomami kopema mukolo ya dimanche? Sauf ke kubolanda kakaka mbate ya lukuta. Hiyo ni ulevi nayo. Wana eza kolangwa. Ulevi wengine. Kolangwa ya mndenge mususu. Kuna watu wengine. Ezana watu mususu. Ambao watoto wao. Bana na bango. Wanawaikalisha kufuata maseri mafilme. Bafa wazo fandisa bana na bango pona kolanda baseri na bafilme. Baadaye mama litia chungu kumoto. Si mama alizolamba biloko na mulikono na moto. Iko nafuata maseri chungu kinarungula. Si mama ye azolanda pe seri azolanda filme si mabiloko yeko zika likolo na moto. Nilikutana na mama mwingine alisema jana tugusilia kwa sababu kura ilikuwa tulilala tuko nafuata maseri. Ezapena mtu mususu oyo alobaki lobi balala kipongite po kura izalaki ya mingi bazaki kotala filme. Hiyo nayo ni bulevi. Wana ezako lango ya mabe. Kupatia watoto yako kusoma malivre zenye hazina maana. Kopesa bana na yoko butanga babroshire we zanga tina. Ile nayo ni bulevi. Yango pe ezako langwa. Tunasonga mbele. Akeli boso. Kuna bulevi wengine ambao ni hatari sana. Ezana kolangwa ndenge mususu eza makasi. Hii muziki yenye mko nasikia. Ba muziki obozolanda. Kuna ukaishi pembeni ya nganda. Soki ofanda kapene na hotel obienganda. Utasikia ule ubaya wa muziki. Wana ndeo koyoka mabena muziki. Kuna mwingine anaishi na jirani anaongeza volume yote ezana mususu azana voisin na ye tangu na azobeta muziki. Ba voisin bakoyoka te ata soki atindi mwana bafre yango ndele la kaka. Ile nayo ni ulevi. Wana pesa kolangwa. Kwa hiyo sasa ndugu zangu, bandeko balinga mi. Biblia katika kitabu cha Mezali sura 6 mstari wa 25. Biblia kati na Proverbe chapitre 6 verset 5 elobi. Inasema hivi. Elobi boye. Iko njia ionekanayo machoni pa watu. Ezanze lao ye mwana na kanamisha batu. Kuwa ni njema. Ezanze la malamu. Lakini mwisho inaelekea katika upotevu. Kasi suka na nzela wana ezokende na rifer. Mwisho inaelekea kuangamia. Suka ezokende na rifer. Ni muda mrefu umekunya pombe eza tangu mola hiyo zomela masanga. Lakini mwisho inaenda kubeba jehanamu. Kasi suka ezoko tiona rifer. Kuna watu wengine nao. Ezana batu mususu. Wako najiuliza. Bazomituna. Fanya nini kusudi tuache hiyo? Jo sala nini pototika masanga oyo. Angalia mke wangu amenikimbia. Tala masina ngasi yake. Angalia nimefukuzwa kazi. Tala basiba bengani ngana plasa ya msala. Angalia nimebakia mtu wa kuzala. Tala siko na komi mtu oyo yakofinga manazela. Ya pombe. Mbona makambo ya masanga. Fanya nini juni yache? Nate sala nini pona tika ngo. Acha nikwambie amini habari njema. Tika lobela yo ndi masango malamu. Nitaisha. Makambo ana yose gosila. Kuna mwingine ambaye anasema. Ezana msusu azoloba. Napende kunye pombe. Sijui kama Mungu anaweza nikubali. Depuis na banda kikomela masanga na yebite so kinzambe yako kiko ndi mangai. Sijui kama Mungu anaweza nikubali. Na yebite so kinzambe yako kiko ndi mangai. Lakini ndugu yangu katika kitabu cha Isaya. Kasinde kona ngai kati na buku ya Isai. Isaya sura 1. Isai chapitre 1. Mstari wa 18. Verset 18 elobi boye. Haya njoni tusemezane. Yakato solola. Asema Bwana. Nzambe alobi. Dhambi zetu zijapo kwa nyekundu sana. Masumu na biso hata sokie komi motani lokola makila. Zitakuwa nyeupe kama maji ya mvula au barafu. Ekozala pembe lokola mai ya mbula. Tukuje tu tuzitubu mbele za Mungu. Toya to tubela yango liboso na Nzambe. Tutasamehewa. Nzambe akolimbisa biso. Kwa kweli dhambi yako unapochunguza unakutana ni pombe tu. Yo moko soki otali masumu na yo omonike masumu na yo ezaka kama sanga. Mwanzilishi wa kufarakana na familia yako ni pombe. Iloko ya liboso etika kaoka ble na familia na yo kaka eza masanga. Labda Mungu hawezi kukubali. Yo omona kata msusu Nzambe akoko ndima yote. Lakini Biblia inasema njoni Mungu atakukubali. Kasi Biblia elobi yaka epana ngana ukumbuke tu ni wapi ulikosea na atakusamehe. Yo moko bana kosaka pele wapi ndeo zaki kozangela Nzambe akolimbisa yo. Kwa mwisho Mungu atusaidie. Nasuka Nzambe asunga biso. Atupatie kuelewa kweli. Apesa biso peko yeba ya solo pele kolanda yango. Ila kuna maneno 5 ambayo nitazungumzia. Ezana makambo 5 alinga solo likolona. Ambayo mtu akaikula atagonjwa hii magonjwa. Bilo
biloko wana soki ole yango okobela maladi. Ya kwanza ni kukunya pombe. Ya liboso eza komela masanga. Kuzoea kula nyama. Komesana mingi kolia musuni. Mayai. Komesana mingi kolia mamaki, fromage. Hivi vitu vitakuletea magonjwa hii. Biloko oyo mitano soki omesani nango ekobendela yo ba malade oyo. Ya kwanza ni obesite. Ya liboso eza obesite. Kunenepa unavukisha kipimo. Yo ozonepa na ndenge ya kosakana te. Baba wengi wako na vimba matumbu si ya sante lakini ni jua pombe mingi. Batata mususu bazonepa libumu me eza pona sante ya bokolongono nzoto te eza kaka pona makambo ya masanga. Hapo wanasema ukiendelea kukunya pombe, kukula nyama, mayai hata na fromage. Soki ozo sala mikolo nyonso comme ozo mela masanga, ozolia make, ozolia fromage na nyama na musuni, utagonjwa hii okobela malade oyo. Obesite. Magonjwa ya njia za damu. Malade ya nzela ya makila. Kansere ya prostate. Kansere ya prostate. Na kansere ya maziba. Kansere epe ya mabele. Na ya matumbutumbu. Na ya eteste. Ile baba naita misopo. Hapa chini wanasema utagonjwa pia figo. Wanape okobea re. Figo zako hazitatumika tena. Bare na yo ekosala malamu te. Utakuwa na probleme ya gute. Okoza na probleme ya gute. Damu inaojaa uchafu. Okozala pena makilao etondi busoto. Utakuwa na probleme ya constipation. Okozala na probleme ya constipation. Damu kidogo. Makila muke. Hautaona vizuri. Okozana kotala malamu te. Haya yote ukiendelea kutumia mambo haya. Soki okozo continue kosala babiloko tolobaki liboso. Utajitia magonjwa. Wana okomibende la maladi oto sisi kotanga. Ya kuzungumzia ngizu tajirinda avyo na kujikwinga magonjwa ni ya kidogo. Ngunga ya koloba ndenge ya komibate la pona makambo oyo ezangunga muke. Lakini Mungu atusaidie kuelewa mengi zaidi. Kasi Nzambe asonga biso toyeba mingi. Ni kwa jina la Yesu Kristo, amen. Na kombo na Yesu Kristo, amen. Bandeko balinga mibo zaki kolanda biso teme na biso